देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के फुरफुर शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुर शरीफ में वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूं। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है, আমার আত্মীয়তা আল্লাহর জন্য, আমার দুশমনি আল্লাহর জন্য। মান আহাব্বা লিল্লাহ ওয়াবদাল্লাহু আলিল্লাহ মানা আলিল্লাহ ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান। প্রকৃত বন্ধু ঈমানদার তো সে যে বন্ধু করে আল্লাহর জন্য, আত্মীয়তা করে আল্লাহর জন্য, বিচ্ছেদ করে আল্লাহর জন্য, দুশমনি করে আল্লাহর জন্য। সবটাই যদি আল্লাহর জন্য হয়, তো সাপেরটা কি একজন শয়তানের জন্য করবে? ওটাও তো আল্লাহর জন্য করতে হবে। কাউকে যদি সাপোর্ট করি, কাউকে যদি ভালোবাসি, কাউকে যদি পিয়ার করি, কারো সাথে যদি থাকি, ওটাও তো আল্লাহর জন্য করতে হবে, ঠিক না?